The reconstruction work of the stormwater drain and prayers was inaugurated in Vasco in the presence of MLA Shri Krishna Salkar and Ward Councillor Shamis Salkar. आज सकाळच्या रस्त्याच्या त्या वटेन चेस बिल्डिंगच्या फुडें एंटायर स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेन आणि पेवर्स आम्ही काम घेतले ते ऑलमोस्ट तुम्ही पळयला कंप्लीट जावपाच्या मार्गार आसा. आता आम्ही न्यू पंजाब टू कल्पना हॉटेल टू वो फूल स्ट्रेच आम्ही रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेन आणि पेवर्साचें काम घेतलें. ही सगळी गटर्स जी आसा ती एक डायलॅपिडेटेड कंडिशनान आशिल्ली, चोक जाल्ली, कोलॅप्स जाल्ली. ही सगळी गटर्स आणि जी नवी बांदपा जाय ते सगळें काम आमी सिटींतल्यान हातान घेतलां. सिटीचेर सदांच आमी ट्रेन्स हे आशिल्ल्या कारणान चड फोकस आसा आणि हाज्या बरोबरूच आतां खुबशीं कामां TJSB बँकेच्या फुडें जावं वास्को स्क्वेअराच्या फुडें वेरेकर हॉस्पिटलाच्या त्या सायडीन अशे खुबशे जागे जे जंय उदक साचता, बारीक बारीक उदक साचतालें ते सगळें एलिमिनेट करपा खातीर आमची कामां चालू आसा. देव बरें करूं म्हणटा आमचे MLA दाजी सालकर, आमचे युडी मिनिस्टर सुशील राणे आनी सगळे आमकां कंटिन्युअस सपोर्ट करपी आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत. कित्याक आमकां तांणी कंटिन्युअसली फंडान सपोर्ट दिला. तुमी पळयलां आसतलें ह्या फावटी वास्को परत एकदा अजिबात फ्लडिंग जालें ना. कित्याक एज कावन्सिलर तांणी जी क्रॉस ड्रेन्साची कामां हातान घेतली ती हांवें कंटिन्यू केल्या आणि क्रॉस ड्रेन्साच्या कारणान खंय तरी स्मूथ फ्लो ऑफ वॉटर म्हणजे 17 मेक सुद्दां जेन्ना पावस आयलो तेन्ना वी वर प्रिपेर्ड की उदकाचो नॉर्मली कशें आसा बेगीन पावस आयल्यार समटायम्स जर म्हणून ह्या फावटी सगळे क्रॉस ड्रेन हातान घेतिल्ल्यान डिसिल्टिंग वेवस्थीत जाल्ल्यान सगळीं कामां हें जालें. तशीच आमी आतां ह्या येता त्या दिसांनी खुबशीं आनी कामां हातान घेवची. जे स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेन आमी करतात म्हणजे खंयच फ्लडिंग जावचें न्ही ते विचार करूनच ज्यो ओल्ड आसा ज्यो चॉकअप जाल्ल्यो आसा ज्यो ब्लॉक्ड आसा त्यो सगळ्यो आमी नव्यो घेतल्या. तुमी हे पयर आमी स्टार्ट केल्लो ही एक क्रॉस ड्रेन जाल्या, हांगा पयलीं क्रॉस ड्रेन नाशिल्ली, ही एक नवी आमी घेतल्या आनी अशें करून टोटली ह्या सिटी भितर जाता तितले क्रॉस ड्रेन्स घालून पयलीं तुमकां खबर आसतली पयलीं सदांच फ्लडिंग जातालें. असल्यो एक स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेन करून आज तुमी फ्लडिंग पळयना आनी तें आनी फुडें जावचें न्ही हाज्या खातीर आमी सगळे कडेन स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेन घेतला. 11 लाखाचें हें काम आसा आनी हाज्या मागीर म्हाका दिसता सिटीनूच अरावंड 6 ते 7 कामां स्टार्ट जातलीं. सो 24 वॉर्डा भितर आज डेव्हलपमेंट चालू आसा आनी ऑनरेबल CM आमचो प्रमोद सावंत सर हाणें आमकां फूल सपोर्ट दिला आनी आमकां बरें पडलां. म्हणजे कालूय सांगिल्लें हांवें की आमकां MLA लेड फंड म्हणून जो दिला फर्स्ट टायम खंयच्याच गव्हर्मेंटान करूं नाशिल्लो. 1.5 कोटीचो फंड आमकां गव्हर्मेंटान दिला. म्हणजे खंय खंय आमी पावूंक शकना जाल्यार बारीक बारीक गोश्टी ज्यो आमकां एकदां अर्जंट करच्यो पडटा त्यो आमी ह्या फंडांतसून घेवन जाता तितले फास्ट आमी डेव्हलपमेंट चालू आसा. आनी त्या खातीर ऑनरेबल CMाचो आमचो UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे हाजें देव बरें करूं म्हणटा. रोखडेच आनी 15 दिसां भितर आमी स्वतंत्र पार्क जो आसा तो ब्युटिफिकेशन स्टार्ट करता. बायणाचें गार्डन परवां मिटींग आसा. म्हणजे परवां मिटींग इतल्याच खातीर की केन्ना स्टार्ट करपाचें तें वर्क ऑर्डर बी सगळी दिल्ली आसा, कॉन्ट्रॅक्टर सगळो रेडी आसा. सो ही 2-4 कामां आसा ती